Hi mga yot. So naday ko nabudol dito sa TikTok. Kani kay buy one take one man gud siya. So sulayan nato siya. Do akong flavor nga gipili. Matcha o chocolate. Wow. Wow. Is ASMR. Children, I'm vlogging children. Oh, wait. Wait. So, let's open this one. Una na tong chocolate. Chocolate. Yeah. Let's open this one. I-open muna natin to. So, let's open this one. Which one? Ganito siya, guys. Cereal siya na may mga chocolate syrup. Ika. Uy, ginoo ko niya kung mga children's. Ay, oh, wait lang. Okay lang. Wait lang ha. Mama sa una, mama. Yummy. Yummy. Ang sarap. Alamig kayo guys. Buy one take one lang guys. 100 kapin do siya guys. Puno siya, puno. Isa oh. So next nating titikman is this one. Matcha yung flavor. So i-open na natin. Wow! Matcha. It's open already. Wait. Oh, sige. Let's taste it. Maya? Mama? Hamil siya guys, pero di kayo na ko bet ang matcha. Mas dami ang chocolate. Oh, here. Yummy? Narate oh. Wow! Sa mga matcha lover diha, ganahan jud mo ani, pero ako dili man good. Chocolate man jud pud akong ganahan. Pero sila man gud diri ganahan sila matcha. Ano siya? So guys, so manamig taste test. So magbabay na. Babay na sa vlog. Bye-bye. Bye. Say I love you. Love you. Bye-bye.